हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और हम साथ में पढ़ेंगे काउंटिंग नंबर्स। लेकिन सबसे पहले कलर नेम्स। पिंक कलर, aqua कलर, येलो कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, वॉयलेट कलर, ब्लू कलर। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स एंड काउंटिंग नंबर्स। वॉयलेट कलर A for apple. Red color B for ball. Aqua color C for cat. Black color D for dog. Pink color E for elephant. Yellow color F for fish. Green color G for goat. Blue color H for horse. Brown color I for ice cream. Violet color J for juice. Red color K for kangaroo. Aqua color L for lion. Black color M for monkey. Pink color N for nest. Yellow color O for octopus. Green color P for parrot. Blue color Q for quail. Brown color R for rabbit. Violet color S for sheep. Red color T for tortoise. Aqua color U for umbrella. Black color V for violin. Pink color W for water. Yellow color X for xylophone. Green color Y for yacht. Blue color Z for zebra. तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़े हैं अपर केस के इंग्लिश अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z और अब हम पढ़ेंगे काउंटिंग नंबर्स। Violet color 1. Red color 2. Aqua color 3. Black color 4. Pink color 5.
Yellow color. 6. Green color. 7. Blue color. 8. Orange color. 9. Brown color. 10. तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़े हैं अल्फ़ाबेट्स नेम और कलर नेम्स। तो चलिए एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for goat. H for horse. I for ice cream. J for juice. K for kangaroo. L for lion. M for monkey. N for nest. O for octopus. P for parrot. Q for quail. R for rabbit. S for sheep. T for tiger. U for umbrella. V for violin. W for water. X for xylophone. Y for yacht. Z for zebra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।